Bola nito. Siguro. Umaalog yung bola mo eh. Hindi, ano lang yan. Siyempre, selyo yun eh. Nung pinusok yung pin, pumasok sa loob. Ay! Bilis eh. Oh! Tatakbo! Goal! 6-0! Ten, 9, 8. Wala. Ayan na. Masyado malakas. Extra rice. Joy. Lamang kayo score, may una naman may foul. Bawa kayo. Wala na daw hangin si ano? Si Yari. Nag-uminom yata yan kagabi. Wala. Sub! Art! Tira na! Kaya? Oo. Naging posisyon na.
Magkasundo ah. Hindi ka wala communication. Paulin mo para masap. Oy. Good, good. Good, good. Step 1. 0-1. Sap, sap. Number 5 pa. Ah, 10 ah. Pasok, pasok, pasok. Rebound. Konti na lang. Siyam na lang. Siya pa yan. Dapat tingin tuloy siya. Number 4 foul. Gym na naman to. Gym ka na naman ano?
One more shot. Last shot. Box stop. One shot. Wala na time. Takbo! Bato! Yan, tatakbo. Hindi ka. Yun ang gandang galing mo. Yung reliligtas ko kagad mo ako. 11. Hindi mo na play? Para pa yung drill. Para pa yung drill. Hindi mo na pala napindot. Ito para 77 eh. Pero one? Counted. Counted. Charge. Sino naka-love race? Number yun, five. Number ni Harry, 14, 20. Ang ganda ng pasa! Bato mo, Harry! Sakat mo!
Isa na lang. Isang quarter. Nagdidim pa rin ito mga. Hindi ko pala na-save. Yung nasa Game. Dops, takbo Dops. You run Dops. Oh, wala. Lima na lang! Iyaan pa! Shoot mo! Wala kasi! Sab. Mark! Pasok! Yung extra time sana yun sila. Extra time ko sana yun. Kaya kay coach. Nadik ka. Tatlo na lang pala yan, oh. Tatlo na lang pala yan. Ha? Tatlo na lang. Isa na lang. Kaya
na lang. May pito. Ay, isa pa, isa pa! Time, time, time! Sayang. Hindi na naman tumingin sa oras. Hindi na naman tumingin sa oras. 10 na naman. Hindi kayo makadikit ah. Nakakatingin yan. Tatlo na lang. Sino yan? 24? Sana lang. Ang quarter na lang, mabuli kayo. Sana lang, sana lang. Oo, na. Sino ba ba? Wala. Eight, 7, 6, 5, 4. Balik sa loob, balik sa loob, balik sa loob. 8, 7, 6, 5, 4.
Balik mula dyan, balik mula. What happened? Uwe, perso pa sa labas eh. Bila, bila! Yun. Hey! Shot clock! Counted? Nag-level pa. 11? Oh, tumakas tayo. Lasing pa, lasing. Ako, check din na. Dikit na. Lasing yung rebound. Kuha. Gawas na! 7, 6, pasay! 4! Lumayo ulit! Yun, na nagpahirap yung 3 days. Charles ka pa talaga bumangga. Sino foul 9? Go, pasok ka! Go! Sab. Sino sasaban? Ayaw. Pasok. Sino yan? Dito bakbo eh. Baba! Ten, 9, 8, 7, Lalo pre. Lasing ka. Lasing yung rebounder nyo. Grabe.
na, commercial. Commercial, commercial. Bola na, medyo. Oh. Kaya. Kuya, nasa ko yung mga kalbo. Para Wala ka kaya ko yung swerte. Mga kalbo? Oo, para malito sila. Ay, hindi ko binabantayan ang kalbo. Pwede, pwede. Ganon. Yung last. Nakahawak. Kalawa. Ako yun. Mali, mali. Happy birthday party na naman. Yeah! Ano ba yung tatay? Shot, shot! 54 foul. Penalty. Penalty ba? Ay, di. Fourth quarter na pala. Bakit? Oh, dami ko. Shot, shot! Nice! Layo pa. Wow, wow! Layo pa. Wala Pero na. kaya yan. Go, sobra sa step. Ari, sukat mo. Good! Yun. Nice, nice! Bantay, bantay. Ulo na ito, matagal. Isang buwan ang lamang eh. Oh, huwag niya siguin si tatay. Shoot! Rebound! Takbo, Hari! Sige, tatlo ka na, tatlo! Shoot! Ay! Counted? Kanted. Five. Nakashoot po. Nakadalawang shoot na patay. Okay yan. Vamo, dumidikit ka. Coach, tambak. Mas Rex! Balik sa'yo. Baba, baba! Okay. Foul yun. Ten, 9, 8, 7, 6, 5. Good job, pre! Push, push! Kuha, kuha! 10, 9, Hari, tatlo, takbo! tatlo! Yun! 11. Reman,
mo na. Shot! Pasap mo na, makahabol. Mahabol, mahabol. Nice! Sham! Baba! Ayun. Saruhay! Pasa ka na eh. Ano isip mo? Saksa. Oh, nakatango ka na. Eight, 7, 6, 5, 4. Kaya na, pupersahin na ni Charles. Ari, salaksak ng salaksak. Solo. Time out. Time out daw. Time out daw. Abot tayo, oras. Sana last 2 minutes ng time out. Papatak ng oras. Sorry. Mahabol tayo. Oo nga no. Wala si Jamoran. Wala 3-pointer. Sana 2 minutes para at least makaano pa tayo sa konting Ginagawad mo si tatay eh. Talaga yun eh. Kapus.
14 foul. 14, 9. Harry. Bola. Nakaspot din si Charles. Wala pa. Wala pa. Tatlo. Perfect yata. Sumablang. Wala, warning. Pasa pala yun. Salaksak, tay. Pagbigyan niyo. Hindi sasikan. Uy! Para mo yung isang. Raptors yata. Sige, ate. Raptors saka. Yung text naman.
Sila pa yun natin. Next week. Oh, next week na. Next week na. Sayang. Sunod sa Kuya, kailangan ano daw, 4 na kalbong ipasok mo na. Hindi, makapakalbo na rin ako para 5 na kami.